Pwede siya. Pinaigo na ko siya, sorry. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. 1, 2, 3, go! Correct! Hello mga Magic Bats and welcome back to my YouTube channel! So for today's vlog guys, by the way, birthday ni sis. So mauto, later pa among kaon around 7 p.m. dito sa yung VIP store. So karon, magluto sa ko og prawn crackers! So dalaon na ko siya unya guys. And then, by the way, din sponsor ha. So magluto pa ni actually Sunday mapud karon. So mauto timing na magluto na lang po ko. Hapit na lang po na ako dito. Magdala po ko. Tapos dali po sa balay. O, diba? Bongga. So wala pa ka-subscribe guys. Since bago pa man ko sa iyo kung YouTube channel. So pag-subscribe na mo. And then hit like and the notification bell para updated kayo sa aking mga future vlogs. O ba? Sa mga nag-subscribe mo, thank you so much guys. So by the way, syempre, check pa po ko kung unsay mas maayo kasi syempre gina-check pa po na ako ang mga kaning mga kuan sa YouTube kanang unsaon pag nice pagkuha sa video ana guys. So bear with me ha, mapupunta pa tayo na sa exciting part pa lang tayo, diba? So thank you so much for subscribing and supporting my channel, diba? So by the way, nag-init na ko daan diri guys. So, ako na siyang abrihan, guys. So, by the way, every Sunday ko nagabuhat kami, guys. So, kaunto-ungon lang siya. Kanang konsumo lang siya ba. So, first, mag-rice ako og kanang, kung init siya ba siya. Dili ka na ko siya daghanon, guys. Kaya para, dili siya mapagod din. Perfect. So, basta siya tubo. Gamayon lang nato siya. Kaya para, dili siya mapaig. Kaya malisod matawag ko. Kaya wala kasi strainer. So, mapaig siya, guys. So, di na ko siya dapat kuanon yun. Uy, kagwapa og tubo, Lord. So once again guys, please subscribe kay free lang man po siya no, and then like and share and then hit the notification bell para updated kayo once again sa future vlogs ko, diba? So thank you so much sa mga nag-subscribe na ha. So tiwasan sa nakot ni and later I'll be back. Bye! And I am done guys. O diba? Bongga kayo. Dalawa na ito. Okay, ano na siya? Ayun mo? Yung kayo. Ma'am. Bongga. So that's all guys. See you later sa birthday ni James celebration. Happy birthday, friend! Jampoy! More candles to blow, more birthdays to come. We love you! Happy birthday, friends! God bless you always. Love, love. Happy birthday! Birthday sis! More birthdays to come! Sige lang! Hi James, happy birthday! Balloons for you. Pinaigo na ko siya, sorry. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. 1, 2, birthday na ni James! Birthday na ni James! Birthday na ni James! Birthday ni James! Ngayon! Get out! Happy birthday, Sex Mom James! Thank you, James. Thank you, Asa ang Coke, JB Lynn?
Dapat ang live. Pasabog ka soft drinks. Okay, message na po siya. My message to Kuya James, happy birthday Kuya James. Wishing you good health always and to your family and also to your business. Chora, message. Happy birthday, Mitch. God bless you always. Love, love lang ta permi. O, God bless you and kuan. Love life daw po. Di ko nila. Mr. Severino, again. Take two. Happy birthday, friend. We love you and more birthdays to come, more birthdays to blow. And God bless with your business and love life. Perfect. Thank you, sir. Ma'am Shi, take two. Hi James, happy birthday. I wish you all the best in life. And of course, more sales to come and love life. Bye. Okay, Buddhism. Again, take two. Message. Go. Message. Happy birthday, Mitch. Oh, more luto pa. Hoy, May 10. Magluto pa ka, charot. O bitaw, mga tuta sa May 10, guys. Match. Noon sa nakuha ni, nabot na ko sa kuan. Oh, araw ng kuan. Bili ko purok mangga. Good health, match. O kuan, dapat na love life. O more sales to come. Yes. Happy birthday, sis. Good health always. Everything will follow basta you have good health. Amen. Anong greet mo kay tita? Happy Sige, birthday. sa message niyo. Happy birthday. Kay pang iring. Ang guwapa, oh. Guwapa sa auntie, oh. Guwapa ni auntie, oh. Hindi ko isalo. Mujik pa ng block, ang sawa. Ano sa kagawin siya? Ibig ang banyo. Kuregi char. Kuregi char. Thank you, Lord, for this. Lord God, thank you kay Lord God sa adlaw. Karong adlaw sa natao ka ni James. Unta Lord God, bless ko tani mo siya Lord God. Bless pa nimo daghan pang sales sa iyang store Lord God. Lord God, unta Lord God, inyong partner sa siya Lord God. Bless ko ta siya Lord God, tagaan siya magpa. Mga blessings to come. Unta Lord God, kauban sa among pamilya Lord God, bless ko ta Lord God, tagaan pa nimo panglawas Lord God. Taga isa sa among labi na karon sa iyong mga bisita karon Lord God. Unta Lord God, iwasan ang away-away Lord God. Love lang permanently Lord God. Unta Lord God, bless tanan foods, kinsa sa mga tubangan karon Lord God, inyong buwan namo. Unta Lord God, tanan unta maka-appreciate Lord God. This is only us through Christ our Lord. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. May the Lord God bless 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 you. Uy, may matulog ka na ha. Ito. Sige, hatid ko sa bata. Tingnan mo.
Kay, oh, grabe yun. Humukay mo rin, magbutiti. Ban. Message. My message to my friend. Okay. Same lang gyapon as small like others. Copy paste. Oh, cupcakes. Mo na to Iba na ako sa kilis. Oh. Balikan ko na lang. More birthdays to come. Good health always. And I cherish our friendship. Unta na this mag-change si James. Kanang ang iyang attitude. And unta tagaan pa siya og tanang daghang blessings ni Lord. Especially sa iyang business nga Correct. mag-prosper o magdaghan pa ang iyang Branch. Ah, thank you so much, Banjini. Fuck. Ay, sorry. Fuck. Mag-anti. Ay, mag-anti. Message ni mo, Shen. Message, Shen. Health lang. Correct. Many more. Correct. Or many more blessings. Okay, message mo. Kay. Okay, message. Happy birthday, James! Unta tagaan makagta sa kinabuhi. O ikaw ay bahala kung sa mo gusto magpakabuhi. Ginhawa taman sa imong makaya. Amen. Hallelujah. Correct. Go, message. Happy birthday, James! Unta mo, more branch. Correct! Okay, let's open the gift. Thank you, Jerry, for the balloons and cakes from Amsterdam. Kape na, kape? Ayun, lol, tumbler. Correct. Thank you, Mag. Ako na natin, gamit ako natin, pang jogging. Thank you, Budi. Thank you sa gift. Tapos sa kumpuan doon. Perfect. Okay. Guys. And that's it for my vlog. That's it for my vlog. Please subscribe, like and share, and hit the notification bell para updated kayo sa aking mga videos. Bye! Uy, unsa man na? Pagkitaw ko lagi ko, oy. Uy, unsa man na? Apa jud ni? Para sa araw na. Para sa araw. Ako na yun. Wala. Patag na. Karinderya. Order mo na.